je suis contente encore une fois, une seconde fois, de vous saluer et saluer également l'administration de l'université Moulin Maamri d'avoir organisé un séminaire de cette importance. Également, je remercie les membres de l'organisation, de l'organisation qui ont mis en place et qui nous ont très bien accueillis. J'espère que tous les participants sont d'accord à dire que le comité d'organisation nous a ouvert les portes de la fac et nous a fait sentir comme étant chez nous. Nous sommes aujourd'hui, c'est le constat que je fais ce matin, c'est pour ça اللي يعني المداخله تاعي تتغير شويه ليس من حيث الموضوع ولكن من حيث يعني المدخل. عنوان الملتقى هو باللغه الفرنسيه les modes alternatifs de règlement des litiges. باش نفهموا مباشره مغزى هذا الملتقى on doit se poser la question alternative à quoi? البديل لماذا? Si je suis contente de quelque chose, est-ce que j'aurai le besoin de chercher une alternative? Si je suis satisfaite de quelque chose, c'est à partir de ça qu'on peut comprendre et maîtriser et prendre la mesure de l'intérêt de ce colloque. Encore plus en parlant d'arbitrage. Pourquoi? Parce que l'arbitrage commercial international est une justice étatique. Une justice privée qui concurrence la justice étatique. يعني تزاحمها. لماذا؟ لأن أحكام التحكيم الصادرة عن التحكيم التجاري الدولي هي أحكام ملزمة، هي أحكام حائزة على حجية الشيء المقضي فيه. ما يعني انتبهت إليه أن بعض الأشخاص ils mettent sur le même pied d'égalité الوساطة, la médiation, l'arbitrage. Non. Il faudrait bien saisir l'importance que revêt ce mode alternatif de règlement des litiges à l'échelle internationale afin de comprendre pourquoi l'Algérie s'est sentie obligée d'adopter des textes modernes parce qu'on n'avait pas le choix. Quand on lit l'intitulé du colloque, la réalité, entre réalité et les défis. Il faudrait d'abord établir un diagnostic et bien sûr trouver des solutions afin de faire face à une crise. Au départ, le défi était يعني نتبعوا العولمه نتقدموا شويه التنميه الوطنيه لازم لنا دراهم دونك لازم لنا الاستثمارات ما يجيش باطل. Mais il ne vient pas pour nos beaux yeux. Il faut qu'on lui donne des garanties. Entre autres, l'arbitrage commercial n'est pas la seule concession faite aux investisseurs. عندما يأتي يعني باحث جامعي يقول اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي تنفيذ الأحكام إلى آخره هو مساس بالسيادة الوطنية ما لازمش يعني نجيبوا أفكار كما هذه دون أن يعني ندرسوا بالتدقيق نحلوا محتوى القواعد القانونية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي الجزائري. إذا كان s'il y a quelqu'un à blâmer, on devrait blâmer le législateur. Pourquoi? Parce qu'il a adopté des textes sans maîtriser leur portée. التحكيم التجاري on ne peut pas l'éviter. C'est une condition sine qua non. Surtout avec le défi actuel. Un défi qui a changé au bout de 2 ans. Celui de la crise, faire face à la crise économique que nous vivons maintenant. Alors, إذا كان الإرادة السياسية الإرادة يعني هي تغيير السياسة الاقتصادية الجزائرية بما يسمح بجلب الاستثمار. ما نجيوش حنايا كباحثين نقولوا on se contente de critiquer non هذا مساس كيف القاضي الوطني يتنازل عن الاختصاص تاعو ماشي اختصاصات تاعو. يجب أن نعلم بأن التحكيم التجاري مستقل عن القضاء وعندما نتحدث عن الرقابة القضائية فهي رقابة شكلية استثنائية. Elle n'est pas systématique. La sentence arbitrale peut être exécutée sans recours à la justice. ما يدخلش كاع القضاء ما يدخلش يا جماعة. Il faudrait pas qu'on confonde. هو ليس بتحكيم إجباري. أساس التحكيم التجاري الدولي هي اتفاقية التحكيم واعترف بها المشرع الجزائري ويجب أن نعترف بها.
بمعنى أن السلطات سلطة حل النزاع تكون للمحكم وطبقا لإرادة الأطراف باكتا سان سيرفاندا العقد وشريعة المتعاقدين. ما يجيش من بعد القاضي يعيد النظر في الموضوع. القاضي ليس هيئة استثناء يعني استئناف يعيد النظر في الموضوع. التحكيم التجاري الدولي قائم على مبدأ هو التنفيذ الطوعي للأحكام. Quand je m'engage, quand je signe une convention d'arbitrage, je l'exécute volontairement. يهوى يدنو يديهوي ولا. C'est un engagement. On ne peut pas me dire ah non نروح على الجوج ما على باليش كيفاه le contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Le contrôle est une exception et encore elle est formelle في حالات المنصوص عليها وكما ذكرها الأستاذ عيساوي. الحالات الست التي ذكرها المشرع في المادة 1056 وهي يعني عندما يكون يعني مساس ببعض النصوص الإجرائية. C'est pour justement protéger les justiciables. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que l'arbitre peut faire des erreurs, tout comme le juge. Mais on ne doit pas remettre en cause ce qu'il a décidé. Pourquoi? Parce que c'est les parties qui lui ont donné cette compétence. Donc ما لازمش كلمة جوج نجيبوا القاضي كونتر. ما كاش كونترول يا جماعة. Pour preuve روحوا يعني أي محكمة أي مجلس قضائي سقسوا القضاة تقول لهم اسك جابوا لكم لي سونتونس باش تفيريفيوها هل هي هكا. القاضي الجزائري أصلا لا يفهم في النظام العام الدولي. المشرع الجزائري يقول له non يجب أن يعني il faudrait vérifier si la sentence et la convention ne sont pas contraires à l'ordre public international. يعني هذه يعني إعجاز. C'est pas possible. Nous, notre rôle, c'est justement de montrer les lacunes. C'est ça le défi. Montrer les lacunes contenues dans les textes. المشرع الجزائري خرجوا على العقل. On agit avec impulsion. C'est la même chose, c'est ce qui s'est passé. Le législateur a eu un excès de législation. منذ 88 بدأ يعني أبغى الكور signer, ratifier des conventions sans les étudier, sans les analyser, sans maîtriser leur portée sur l'économie nationale, sur la souveraineté nationale. C'est ce qu'il a fait même avec le décret législatif de 9309 الذي كان يحوي يعني الانفتاح للتحكيم التجاري الدولي. فهو ما بالك ب يعني تنظيم التحكيم التجاري على اساس التعديلات التي ادخلت على قانون الاجراءات في 2008. الان القاضي عندما ناتي ونطلب منه ان ينفذ جبرا واذا طلب منه احد الاطراف تنفيذ الجبر يعني الطرف الذي ربح في التحكيم. القانون يقول ماذا يقول القانون؟ على القاضي أن لا يعيد النظر في الموضوع وهو ليس جهة استثنائية في ذلك. لا بروف ما يقولش اللجوء إلى القضاء pour apposer l'exéquatur. Non, رئيس المحكمة c'est un acte gracieux ما كاش مبدأ المواجهة. Le juge, il vérifie. La sentence, elle est là. Elle n'est pas contraire à l'ordre public international. بالمنظور الجزائري, elle répond, elle est écrite. La sentence, elle doit être écrite. De même pour la convention d'arbitrage. La convention d'arbitrage, elle doit être écrite. وخلاص يشوف إذا كان الموضوع نزاع من المواضيع التي يسمح بها القانون الجزائري باللجوء إلى التحكيم. c'est-à-dire l'arbitrabilité du litige من حيث الموضوع. تعرف يدير كاشي وتربح با بلوس. ومن أراد أن يفسر القواعد أنا لا أشاركه هذه الوجهة. الآن إذا كان نلاحظ بأن هذا يمس بالسيادة الوطنية اسمح لي دقيقة برك أستاذ فما علينا إلا أن نعيد مرة أخرى في إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية بهذا يعني remodifier encore une fois le code de procédure civile. Et ça, c'est aussi une chose qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'on va toucher ما نسميه مناخ الاستثمار عدم الاستقرار القانوني والذي هو يعني من العوامل التي يجب أن نوفرها للمستثمرين. حبينا ولا كرهنا on a besoin d'investisseurs. Donc la justesse de l'initiative qu'on peut prendre c'est de savoir
équilibré entre les intérêts تاعهم et les intérêts تاعنا. هذا هو الديفي. الديفي واحد اخر، وهذا يعني اقتراح اعاده النظر في المنظومه القضائيه. لي تكست نو سوفيز با بارفوا، وهذا استاذي قالها لي، اذا زاد شيء عن حده انقلب الى ضده. القاعده القانونيه تنظم، ولكن اذا كثرت القواعد فهو فوضى. يعني يصير سي لو كاو، سي سكي سباس chez nous actuellement. Je vous remercie, Monsieur le Président.